जो पिला माने खेलु ना ताको कोन कहबो एबरा खेलना तम को जे माने शारीरिक परिश्रम पे निजे खेलिबा उचित उचित खिलाड़ी माने रेडी हे गलेनी खेले माने रेडी गेले छुआ सब रेडी देखो पूरा रेडी कोछंती खेलिया पे तुम कोन कोन खेल सब फुटबॉल ना क्रिकेट खेल क्रिकेट है पिच बॉल चोरा तमरो कंपटीशन हुए ना संग संग भीतर 9 10 हुए तुम कोन खेल क्रिकेट को बैटिंग ना बॉलिंग करो ऑल राउंड ऑलराउंडर गोटे ओवर केतरा विकेट नहीं परिबो दुईटा तीनटा आउ बैटिंग को राउंड रो जाओ केते नंबर रो सीरियल बैटिंग जाओ जे माने टीम प्लेयर जेते जेते छाडी ओपनिंग माने ओपनिंग जाओ ओपनिंग फिनिशिंग गोटे ओवर केतरा छक्का मारी परिबो गोटे ओवर केतरा छक्का मारी परिबो दुई तीनटा मारी मारी परिबो तुमको कोटा भल लागे बैटिंग ना बॉलिंग माने ऑल राउंड ऑलराउंडर तुम ना किस समरंजन विश्वास किछि पिला बर्तमान चारिटा हला माने मोबाइल चिपुंती खेलिया पई पडिया जाउ नहंती तमे से छुआ गुडा किस कहबो मोबाइल चिपिया कथा ठीक ना खेलिबा जीवा ठीक खेलिबा ठीक ठीक तुम चारटा ने मोबाइल चिपो ना खेलिया पई जाओ हमें खेल सब दिन जाओ ना सब दिन खेल संध्या वाले पाठ पढु वेरी गुड बढ़िया छुआ सौम्य हमर बढ़िया छुआ को क्लास कहलो 9 क्लास घर केते कोठी जामडिया जामढ़िया छुआ देखंतु से प्रत्येक दिन चारिटा ने खेलिया पई जानती तुम ठीक आसो एठी तुम ना किस कहलो हृदय कुमार महापात्र को क्लास 9 तुम चारटा वाला खेलिया पई जाओ ना पडिया रे बसी की खेलाइ पई जाओ ना घरे बसी मोबाइल बेले ट्यूशन थाए ट्यूशन जाए माने जदि फांका थाए ताने खेलिबा जाए मोबाइल चिपनी ना। टोटल देखोनी बापा माँ जो मोबाइल जानो ई फंक्शन रे टिके टिके देख आ जो माने बसी की जो पिला माने सब चिपुचन ताम कोन कहबो कहना हम खेलिबा द्वारा हम देह चले पछ भल लागे खेल साला पर रिलैक्स लागे फ्री लागे नै कि नाटक से कहलो हृदय कुमार महापात्र को सब्जेक्ट भल लागे को सब्जेक्ट भल लागे इंग्लिश इंग्लिश भल लागे बढ़िया छुआ हमर हृदय कुमार देखंतु घरटा कोठी जामडिया से भी कहउचंती चारिटा हला माने सबु भाई माने भौणी माने जो छात्र छात्री माने देखुचंती वीडियो चारटा हला माने खेलिया पई पडिया पळांतु पडिया रो आसला पर देखंतु केते रिलैक्स लागिवो पाठ पढ़िया भी भल लगे खाया भी जहाँ भी खाइब हजम भी हो ना भाई ये आस आ गोटे आम सान भाई कुनी भाई देखा देखु नाटा किस अंशुमान स्वाई कौ क्लास 9 क्लास आउ घरटा कौटी जामुडिया तुम चार्टा बेले खेल ना मोबाइल चिप सत कह ट्यूशन थिने जाए नने खेलिबा जाए कौ खेल भल लगे क्रिकेट ना फुटबॉल ना वॉलीबॉल क्रिकेट भल लगे क्रिकेट रो वर्तमान कहल इंडिया कैप्टेन किए अच्छी इंडिया माने खेल तो एबे देखि नै जानी पारन रोहित शर्मा अच्छा हृदय कुमार कहले टिके ता विषय टिके नॉलेज रखिबो आ बैटिंग को भल लगे ना बॉलिंग तुमर हुए बैटिंग गोटे बॉल गोटे ओवर केतरा छक्का मारी परिबो दुईटा तीनटा बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट गोटे जाइछ ना जाइन ना खाली यही सांग मान सहित खेल बहुत बढ़िया घर चार्टा बेले तुम पड़ियाटा घर पाखे अच्छे ना दूर अच्छी पाखापाखि पाखरे पाखरे सब दिन जाओ जो छुट्टी था पलि जाओ छुट्टी था ना जाए नने बैट अच्छी घरे ना बापा को गोटे बैट नहीं आसबे बॉल अच्छी किंतु बैट एला सेठी आनत बापा घरे अच्छे बापा कौन करती बैंक बैंक अच्छा बापा को गोटे बैट नहीं आसबे आ बॉल फल नहीं आसबे बॉल तो अच्छी खेल तुम आस टे कौ क्लास तुम 9 क्लास नाटा किस बलभद्र विश्वास घर कौटी ए सजना हमर तुम कौ खेल भल लगे बैटिंग ना बॉलिंग ना ये कौटा भल लगे बॉलिंग भल लागे बॉलिंग भल लगे गोटे ओवर केतरा विकेट नहीं पारिबो से कहबनी छटा भी नहीं पारिबो ना छोटा नहीं मन छोटा नहीं हबनी सेटा दीटा तीनटा माने जे खेलुथिबो जे बेटर अनुसार यदि बेटर नॉर्मल थिबो गुटे ओवर 3-4 विकेट किछि पिला वर्तमान मु देखुचे आमे से चारटा हला माने स्कूल गले सीधा पळौचंती मोबाइल चिपचंती बसिकी लाइन करी बसियौचंती चिपचंती मारबे होउचंती तमे सेया करो कि ना खेलिया पे ना ना हमर पास मोबाइल दियंतिनी घर दियंती ना 9 क्लास 10 एक्चुअली हमर तर पाठ उड़र थाए हमें खाली मोबाइल टा टिके नै तापरे के दे दो मोबाइल मन दियंतिनी चारटा बेले खेलिया ठीक ना मोबाइल चिपिया ठीक मोय से तो मु तो खेलेनी सोइरो बसी पड़े मु चारटा घर बाहर ना जो पिला माने खाली मोबाइल चिपचन चारटा परे तांको कोन कहबो से माने खेलिया माने पड़िया को जिबा ठीक ना मोबाइल चिपिया ठीक सेटा शारीरिक परिश्रम खेलियाटा ता शरीर सुस्थ भी रहइबो मानसिक स्तर भी ये भी रहइबो बढ़िया कथा कहतन 4 घंटा तुम 10टा 4टा पढ़िलो आज्ञा 4टा रू 5टा माने जहाँ भी खेल क्रिकेट हो फुटबॉल हो तुम फेवरेट निश्चित खेलिया कथा नै कि ए जो मोबाइल अनुसार मोबाइल को माने ये से कि सोना फास्ट आखि खराब होची ता जो ये अछि ता रेडियस स्वास्थ्य खराब होची विभिन्न दुर्घटना मध्य मोबाइल द्वारा होची विभिन्न माने खराब जिनस मध्य मोबाइल बाहर से ठीक है ना
ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନା। ଯଦି ବି ଦେଖୁଛ ଭଲ ଇନଫରମେସନ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ ତମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟ ଦେଖ କି କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ହଁ କଥା। ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ କିଛି ଧାରା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖେଳିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କଥା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମାନେ ବର୍ଡର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବି କମିଯିବ ନୁହେଁ କି ଧର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଚିପିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବି କେତେବେଳେ ସମୟ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ଚିପୁଥିବି ନୁହେଁ କି ନା ତମ ନା କିସ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଇଂଲିଶ କହିଲ ଭାଇବଲ କେତେଟା ଅଛି ଆମର ଭାୱେଲ ତ ସାଧାରଣତଃ 5ଟା ଅଛି କଣ କଣ ଏଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ତମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲ ପ୍ରଜର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାର ଯାହା କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ହେଲା ଇଂଲିଶର କବିତା ଭଲ ଲାଗେ ନା ପଏମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପ୍ରୋଜ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶର ମୋତେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେଟା ଥିବ ହଁ ତାମାନେ ପୁରା ମାନେ ଚମତ୍କାର ଥିବ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ମିସକ୍ଲେନିୟସ୍ ସେ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମିସକ୍ଲେନିୟସ୍ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ଭାଇକି ନାଟା କିସ କହିଲ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଘରଟା କେଠି ଘରଟା ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାହି କୋଉ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳ କୋଉଟା ଆଉ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ହକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗେ ନା ହକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ସେ ସ୍କୋପଟା ନାହିଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ରିକେଟ ନାକି ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଡେଲି ଖେଳୁଛ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ଏମାନେ ଖେଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ କୁହାଉ ଯେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ନିଜେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଉଚିତ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ ବି ଶାନ୍ତି ରହିବ ମନ ବି ଶାନ୍ତି ରହିବ ଯୋଗ 4ଟା 5ଟା ଯୋଗ ନହେଲେ ଖେଳ କରିବେ ନା ଯଦି ବି କଣ କର ବସି ଘରେ ନାକି ଘରେ ମାନେ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି କର କରିବା କଥା ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱ କଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଳ ଆମର ସମୀପା ବଳଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ସବୁ ତମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବ ବୋଧେ ନା 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 ଏଟା ଆମ ଘରୁ ଘରୁ ନେଇ ଆସୁଛ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ହବ ଆନୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେଇଟା ସେଟା ଦିଆଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାର୍ସଲ ଆଣୁଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଭାଗ କରିକି ଖେଳ ନା କେନ ହଁ ଭାଗ ବଲ୍ ହଜେ ନା ସେ ପଡିଆ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିବ ହଜିରା ଏଟା ସ୍କୁଲ ଆମର କହିଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଦବ ବଲ୍ ଯେତେ ଏଇ ବଲ୍ ହଜି ଗଲେ ସେ ବଲ୍ ସ୍କୁଲ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଜାଣିବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଜେ ନିଜେ ଇଏ କରିବ ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ମିଶିକି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଦାରଚଣ୍ଡୀ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପାଠ କେତେ ସମୟ ପଢୁଛ ସବୁ ଘରେ ତଥାପି ସମୟ ଦେଖାଉନି ତଥାପି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସଜନାଟା ଲାଇନ ଫରେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଏ ହେ ଭାରି ଭାରି ନେଉଥିବ ଚାର୍ଜର କେତେ ରହୁଥିବ କାହାର ନଥିବ ଆମର ତ ଇନଭର୍ଟର ବି ନାହିଁ ନା ସେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ସାଇଗାରେ ଯାହା ପଢିବେ 6ଟାରୁ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ତୁ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ନା ହଁ ଏମ୍ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଦର୍ଶନ କାହିଁ କହିବି ମତେ ସେ ସିକ୍ରେଟ ଏମ୍ ନା ଜଣେଇବନି ତମର କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ମୋର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ହବାକୁ ଚାହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏଇ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟର ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେଠାରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇନ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁରେ ହୁଏ ସେଇଟାର ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ ଓପନିଂ ଯାଅ ନା ହଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଇଜ ଫେରେ କେବେ ପାଇଛ ନା ପାଇନ ନା ପ୍ରାଇଜ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ନାଇଁ ନା ସିରିଜ ଆମର ତ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ରନ୍ କରିଥିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଏର୍କୋ ବୋଲର ଆସିଥିଲେ ଛୁଟିଆରକ ମାନେ 3 ଓଭରରେ 52 ତମେ ଏକା ନା ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଇଏ ପୁରା ସ୍କୋର କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଥିଲା 30-35 पर्सनल हेतला 35 सेटा तमे हलो मैन ऑफ द मैच आउ के तांकर आसपरलेन से पैसा तो देले ना खाली ना खाली थरे पाइछो आ किछि प्रैक्टिस मां पापा सिखोजंती कि ना मो बापा जने पीटी टीचर सीए मते प्रैक्टिस सिखा बैटिंग केमती होबो सब सिखांती पापा को स्कूल थिले मो बापा एबे भी अछंती जो सियाडी माळ यूजी स्कूल ए को बटे छ सेई पट साइड बोदे सियाडी माळ गुटे भीतर अछि न न आ गुटे पीटी टीचर अछंती जो सरगड बीसीटी अच्छा सेइटार पीटी टीचर बापा अछन आगे तांग बापा तांग सुज कोचंती आ भाई हमर सान भाई हमर से जने बडो हे क्रिकेटर होंतु एतिक हम चैनल तरफ हम कामना करबा समस्त जो माने देखुचंती वीडियो छुआ माने जहा भी कहले सान भाई माने जो कथा कहले देखंतु मु भाबुथले जे पिला माने मोबाइल चिपचंती कि माने मोबाइल कम यूज करचंती खेल ऊपर से माने बेसी ध्यान दोचंती जेटा कि सब छात्र पाखे रहिबा कथा 4टा बेले माने खेल टाइम बंद करंतु नाही शरीर असुस्थ होगा सहित मानसिक स्तर आप दुश्चिंता पशिब पाठ भी मन रही सबुआड़े समस्या सृष्टि हम तेणु खेलतु देह को सुस्थ रखु आम भारत को आगू नियंतु देश को आगू नियंतु आज ये जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।